आज मुझे करी आलू परोटा इमित मु आलू परोटा बनैबी पाटिरू छाड़गनी माने कौन पानी रे धोई पकेले भी छाड़गनी सिम लगी रहिबो ना नहीं अरे मु टेस्ट कथा कहूँ एमती कथा যদি এতে বঢ়িয়া রোষেই করব একা খাইলে পাপ লাগিব তুমি একটা কাম করো যাও রোষেই বাসে লাগি পড়ো মু যাউছি 2-4 জন সাঙ্গ পিলা ডাকি আনি হয়ো তোমার সেটা মুন্ড না পেজ তুরানি কুণ্ড উড়ি গইলা দিবা তেমবা আলু পরোটা কইল মু 5 লোক ডাকিলি ই দেবা আলু গুলা কোন থই নি যাউছ तुम्हें आलू खाऊ था परोटा नहीं आऊँ नानी देख से ना के तावा गरम रुटी से एथरे बेलिबा केते सहज परोटा हेगला 2-4 मिनिट रे बा भाउज बर्बाद कर देलो अरे जेते ले मोरी बजाती माइगिनिया अरे 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 भाई माने सुनो आउ केतल फांका पाइला आसीबो से कौन कहला गरम पानी में शिखी तुमको पियाइबो कि तुमको ठाठिबो मु जान ना किंतु आसीबो समय पाइले